بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى فجعل الزوجين الذكر والأنثى فأعطى لكل واحد ما له فأوفى وبين لكل منهما ما عليه فيما أخفى. وصلاة وسلام أتمان الأكملان على محرر البشرية ترى ومنقذ الإنسانية جمعا سيدنا ونبينا وكريمنا وعظيمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كسبه الله تعالى ولا جماندو أمي صلي نما تمامباني مسابين في غاك على كراكان صلى الله عليه وسلم. أناك صحابه أناك دونجو أني مامون تغرا تباكو نيلسرا كان فوق تاسي علي كما جودوما أمي مسابين دل على كان بلا جري فراو جماكلوكا jamakulu ni jamatigiya ala kan bela jele ala ali kiyama jodon ala krako sallallahu alaihi wasallam ko madawbe o manu no abinu lushigil darsisman koro dona domi sumante fona kara allah taala kal darsisman aye mamunu foni jamakulu wolon vlado o jamakulu wolon vla abala wa shabun nasha fi taatillah mana fe ko demiseni do demiseni mi aka demiseni yake ayake ala bato konnala amunu me sal konya afan chama keme sarani anjate ma biora wala ma biolo vla bela jele dem seni kundai ma me allah taala deli amunu be ani mamune ngani asrikana ani munu masegana ambe ala deli ala kan besigi l'artisme koro ya rabbal alamin. O temenen ko fe kuma la sona wati tara ko sebe wala ndami me no dimba makanganda magala madha yuridu zawju min zawjatihi madha yuridu zawju min zawjatihi ko furuke magobe mune la furumso bolo furuke be mune fa furumso go kai adola ne nyingal dele ne ko sebe ne ni nyingal di mawo mama be se ga jabi ga famiala furuke abe min fa furumso bolo ka dumune duma to bay furuke be min fe ka mago nyaay sokono furuke be min fe kan na folo dama furuke be min fe agacha bela jere be se ga kilna fola nga dola onwani inflene naya développer kanya kosebe nafa do be sorala nafa mi asigelen tuteni ay o nafa na wolo muna anga furuso sigelen be sigi chogo mina peut-être yelama be na doala mune ambla ngani onwani yereta folo do warati abla jele ba kalama ka fo dugu kolo sa fe fin flabe o fin flak maka chani fin bela jele fin flabe dugu kolo sa fe o fin fla akuma ka chani fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnnibagaw fɛ yen hali maa gansanw fɛ yen n'i donna figu kitabu kɔnɔna la ka filɛli kɛ kosɛbɛ i bɛna ye dɔnnibagaw ka kuma cayara mawuduba fila la maa minnu bɛ n'u bɛ kalan na u b'o kalama kosɛbɛ. O mawuduba fɔlɔfɔlɔ ye min ye babu tijara aw kitabu tijara jago bonda kuma cayara la kosɛbɛ kosɛbɛ commerçant fanfɛla dɔnnibagaw ka kuma ka ca la i n'a fɔ sigida la kuma ka ca cogo min. A filanan ye jumɛn ye kitabu nika furu bonda kuma ka ca na fɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ mun ye société sigilen bɛ fɛn fila min kan o ni fɛn fila ye. O de kosɔn a cɛ ka ɲi kosɛbɛ furu ɲɔgɔnmaw mana dɔn mun de ka di furukɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kunda bi musow de ka ca sali in kɔnɔ yan a cɛ ka ɲi aw k'a dɔn cɛw bɛ mun de fɛ kosɛbɛ cɛw bɛ min fɛ kosɛbɛ n'aw y'o dɔn o la aw kan ka min kɛ aw b'aw ka devoir dɔn n'a ni cɛw sigira kan bɛ kuma an b'a f'u ye a cɛ ka ɲi cɛw aw fɛnɛ k'a dɔn musow bɛ mun de fɛ kosɛbɛ n'u y'o dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'u ni musow fɛnɛ ka foyer ɲɛ kosɛbɛ nka an bɛ kɛnɛ min kan arabuw ka kumadɔnnaw ko likulli maqamin maqal ko hadamaden n'i sɔrɔla yɔrɔ min i bɛ yɔrɔ min na i b'o kuma fɔ o yɔrɔ la o la yan cɛw bɛ min fɛ musow la a cɛ ka ɲi an k'o de fɔ yan mun na parce que musow de bɛ kɛnɛ in kan yan n'a y'a sɔrɔ musow bɛ min fɛ cɛw la k'o ni fɔli ka kan n'an ma ɲɛ k'an b'o kumakan fɔ je pense que o kan ka fɔ yɔrɔ la cɛw ka ca yɔrɔ min nka yan cɛw man ca yan kosɛbɛ o la an bɛ baara kɛ ni majorité ye jumɛn ye o ye muso minnu ka ca yan aw bɛ min fɛ cɛw la walima cɛw bɛ min fɛ aw bolo
o bena di aw ma aw ka se k'o dɔn n'aw y'o dɔn a ka ca Alahu Taala fɛ nafaba de bena sɔrɔ furuso kɔnɔna la ka da mun kan hadamaden n'i ko maa ma n'a tigilamɔgɔ nana i bɛ dɔ d'a ma o tɛ n'i ma dɔ d'a ma dɔ fɔ a ye ɔ nin kɛnɛ in ka fɔra aw ye k'aw ka na ɔ aw nalen mun de bɛ yen k'o fɔ aw ye o ye kumakan minnu bɛ yen a dɔ la o b'an ka sini sigi ɲɛ an ka furuso kɔnɔna la dugu in kɔnɔ n'i kɛra karamɔgɔ ye walama ni maaw y'i miiri k'i kɛ karamɔgɔ ye tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ni welekan ser'i ma a welekan fanba 100 sarada la n b'a fɔ 85 wala 90 a bɛɛ lajɛlen furuko problème ye karisa ne ni n cɛ bɛ taa ne cɛ bɛ ka nin kɛ na ne cɛ bɛ ka nin kɛ na ne cɛ bɛ ka nin kɛ na wa maa minnu b'a appel lancer ka tɛmɛ bɛɛ kan kosɛbɛ o y'an balakaw de cɛw b'a kɛ dɛ mais i b'a sɔrɔ cɛw ta ka dɔgɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ appel kɛ kosɛbɛ u ka furu problème la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye musolakaw ye parce que munna cɛ bɛ se ka muɲu fɛn dɔ kan kosɛbɛ bi musow tɛ se ka muɲu a kan o de la waati bɛɛ i b'a ye karamɔgɔw ka téléphone bɛ sonné u bɛ ɲininkaliw la ɲininkali ninnu laɲini ye mun ye ka se ka walawalali kɛ musow ye u ka furuso sigi bɛ se ka diya u la cogo min na n badenw n'a ye jateminɛ kɛ a b'a ye k'a fɔ furu walanda ye walanda min n'a kan ka dɔn ka kɔn furu kɛli ɲɛ gɛlɛya minnu b'an kan an ka furusow kɔnɔna la an da tɛna maga o bɛɛ la nka pour que nɔgɔya ka na an kan furuso la fɛn min bɛ yen dɛ n'o ka kan kosɛbɛ kosɛbɛ an b'an profiter nin yɔrɔ la k'a fɔ ka da kan musokɔrɔba dɔw bɛ sɔrɔ sali in kɔnɔ o de ye k'a fɔ an balimamusow n'an denmusow u mago bɛ ka furu kalan k'a dɔn yanni furu waati cɛ ka da kan hadamaden n'i ye fɛn dɔn i kan k'a minɛ cogo min na o bɛ nɔgɔya i ma gɛlɛyaba min b'an kan an ka sigidaw la dɛ o de ye bi denmuso camanba de bɛ yen a ma lamɔ furu kama ni n ko a ma lamɔ furu kama o kuma laɲini ye mun ye muso kan ka taa ko o ko kɛ furuso sigi la denmuso min bɛ yen k'a b'i to a fa n'a ba bara bi k'o dɔn o man ca kosɛbɛ den camanba b'o to yen mun kama k'a sabu kɛ buramuso misɛnninw ka ca so kɔnɔ musokɔrɔba kɛrɛfɛ a den kunfɔlɔw ye muso minnu furu ka na o bɛ so kɔnɔ o kama denmuso y'i tɛgɛ bɔ baara bɛɛ la k'i sigi ale yɛrɛ bolo o ye mɛnja dɔ y'a kan k'a sɔrɔ o ye kɔlɔlɔba de y'ale kan sini a bɛna taa cɛla la ninnu bɛ aw fɛ yen bi o kama e ban bɛ ka tobili kɛ o kama e ban bɛ ka musoya baara misɛnninw kɛ i sigi n'a ye kosɛbɛ k'a fɔ sini fɛnɛ bɛna taa dɔw fɛ yen n baden alisamɛw a cɛ ka ɲi bilasiralikan hukumu kɔnɔna la an k'a dɔn k'a fɔ an ka furusow kɔnɔ ɲɔgɔn sama bɛ yen an ka furusow kɔnɔ ɲɔgɔn dɔgɔyaman bɛ yen ɲɔgɔn nɛni bɛ yen ɲɔgɔn bugɔ bɛ yen kibaruyaw y'a yira n na k'a fɔ bi furu ɲɔgɔnmanw kariyara hali ka ɲɔgɔn faga aw bɛɛ lajɛlen b'o seereya ni maa o maa kɛra journal lamɛnba ye ou i bɛ kunnafoni lamɛn dɔɔni dɔrɔn surtout an bɛ waati laban min na i ko bi furu ɲɔgɔnmanw bɛ ka min kɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la hakiliman tɛ jɛni nin ye fiyewu mais a sababuba ye fɛn min ye aw b'a dɔn wa a sababuba tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fɛn min bɛ yen ni hadamaden kan k'o dɔn ka kɔn furu kɛli ɲɛ a bɛ komi maa caman b'o dɔn cɛ fara muso kan alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de kɛra maa ye maa min bɛ yen n'an kan ka ladege an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ a musow an balakaw kan k'u ladege u ka ɲɛnamaya fan bɛɛ mun na Allahu ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira sadaqallahu alazim Allahu ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillah danganiya kumakan in lamɛn arabukan dɔnbaw b'a dɔn ni kuma modèle ni Allahu ta'ala ye ka na n'a ye kuma o kuma daminɛ la o kɔrɔ fɛnba dɔ de bɛna fɔ n'a tun ye Allahu ta'ala jɛ a b'a fɔ kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana est ce que kataw b'a la kataw tɛ yen lakin a nana lamu dɔ ye o lamu in nakun ye mun ye ka ko in gɛlɛya ye i k'a dɔn laqad kana lakum fi rasulillah ko danganiya kumakan na alakira sallallahu alaihi wasallam kɛra aw ye uswa ladegilifɛn na hasana ladegilifɛn ɲuman de don parce que ladegelikɛlaw ka ca maa dɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔ dɔ ladege fɛn dɔ la jogo ɲuman tɛ dɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ladege jogo dɔ la jogo dɔ silamɛya y'a kɔniya nka alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ye maa ye maa min bɛ yen an kan k'a ladege a ka diɲɛ latigɛ ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la fo ni Alahu Taala yɛrɛ ye dan sigi min na ka d'a kan a ma juguman kɛ d'accord n'a fɔra mɔgɔ ma k'o ye exemplaire ye ça veut dire que a tun b'a la ka baara minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o fana tun ka ɲi dɛ Alahu Taala ko ni maa min bɛ diɲɛ ɲini ni maa min bɛ lahara ɲini alakira ladege sallallahu alaihi wasallam bon a b'o cogo la dɔnnibaaw ko a cɛ ka ɲi bi an balakaw k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a muso ninnu minnu tun bɛ n'o y'an bamusow ye k'olu ladege o bɛ kɛ sababu ye k'an ka furuso sigi ɲɛ cɛw bɛ mun fɛ o musow bolo maadha yuridu zawju min zawjatihi cɛ mago bɛ mun na muso bolo sani n bɛ n da maga a la k'a walawala aw ye
kadaka cɛw mɔgɔ bɛ min na n'aw y'a dɔn bi ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛwale kɛ fɛn fila bɛ yen kisira ma muso bɛɛ bɛ siran fɛn fila de ɲɛ o fɛn fila a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye sinaya ye barakallahu fiki ya ukhta o ye sinaya de naam si t'a fɛ a cɛ ka filanan ta wallahi cɛ ni muso mana ja cogo o cogo filanan ko la n b'a fɔ aw ye komi cɛw ma ja ture tadakara ni muso y'a f'i ye kuma o kuma filanan ta cɛn tɛ a bɛ k'i nɛgɛ nin ahki lakum qissa u ko dawla usmaniya la yani silamɛya kalifaya ka bi muso dɔ tun bɛ a n'a cɛ ka di kosɛbɛ u bɛnnen don u bɛnna ka bɛn cogo la u si tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ cɛ in ye faama kɛrɛfɛmɔgɔ de ye ale sigilen bɛ faama kɔrɔ conseil de don ni baara minnu bɛna kɛ dugu kɔnɔ faama b'a ka hakilina ɲini ni cɛ bɛ nin baara la cɛ ni muso ka jaba in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Alahu Taala nana kɛ cɛ nana muso wɛrɛ o diyara cɛ ye koyi k'a sɔrɔ muso fɔlɔ in problème t'u cɛ u bɛnnen u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ nka ni cɛ nana muso filanan min a y'a ye k'a fɔ ko ka nin ta mais a bɛna fɔ muso fɔlɔ ye cogo di ale ni muso fɔlɔ in bɛnnen don kosɛbɛ u ka di u bɛ ko to ɲɔgɔn ta la muso fɔlɔ in kɛra fɛn naani de y'ale diɲɛ natigɛ la wa muso o muso kɛra o fɛn naani ye i cɛ bolo fo ka dugukolo meleke i cɛ tɛ se ka filanan ta ajal k'a fɔ ko n kana fɔ dɛ khayran inshallah fɛn naani bɛ yen ne baw n balimaw ni muso o muso jɔra o jɔyɔrɔ la cɛ ye fo k'a fɔ min kɛra i cɛ tɛ filanan ta n bɛna dalu d'aw ma la muso dɔ delila k'a kɛ a cɛ ma se ka filanan ta ka to ɲɛnamaya la fo a salen a b'a muso dɔn Seyida Khadija taarifun Khadija ani alakira salama ye san 25 u y'o de kɛ furu la rasulu salama mi miiri ala ma miiri don kelen k'a bɛ filanan ta o dɔrɔn tɛ hali Khadija fatulen alakira m'i da maga musoko la fo mɔgɔ wɛrɛ de wulila ka se a ma rasul Khadija fatura fɛrɛ kɛ i ka dɔ ta yɔrɔ maa min fatulen i ma sɔn ka filanan ta i ma sɔn ka dɔ ta kɔ k'o to ɲɛnamaya la i t'a kɛ Khadija jɔra jɔyɔrɔ naani min na filɛ nin ye a fɔlɔfɔlɔ a jɔra alakira ye sallallahu alaihi wasallam furumuso ɲuman jɔyɔrɔ la o tɛ kelen a filanan a jɔra alakira sallallahu alaihi ye balimamusoya jɔyɔrɔ la fila ka da kan ni maa fila bɛ hinɛ cɛ la n'a y'a sɔrɔ u y'a dɔn u nakun ye min ye diɲɛ natigɛ la balimamuso ka hinɛ ka bon ka ɲɛsin a balimakɛ ma dɛ balimakɛ mana tiɲɛ cogo o cogo mɔgɔ tɔw b'a miiri fɛn wɛrɛ ye mais a balimamuso la o t'a labila wa galiban furumuso ɲuman fana bɛ ten tɔ de Khadija ye nin fila kɛ alakira sallallahu nka a b'a dɔn a ye min kɛ tuguni ko Khadija jɔra alakira sallallahu alaihi wasallam ba jɔyɔrɔ la o tɛ sabaya Khadija tun kɛra i b'a fɔ alakira ba sallallahu alaihi wasallam e ma ye don min na alakira siranna ka bɔ kuluwo la a ye fɛn ye fɛn min y'a jatigɛ a bolila ka na Khadija ye alakira minɛ i b'a fɔ a den kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawa'ib al-haq Khadija ne fala kulla kana siran sa Muhammad wallahi ala tɛ foyi k'i la i b'a fɔ ba bɛ min fɔ a den quoi a bɛ ka kuma cogo min na arabukan bɛɛ b'aw da n'i y'a mɛn i b'a kɔrɔ dɔn kalla wallahi la yukhzika Allahu abada min kalala la Allahu taala tɛna foyi kɛ a t'i labila quoi munna i b'a dɔn innaka latasilu rahim e ye sinji tugulaba de ye Muhammad he muso min kuma modèle fɔ a cɛ tasawwaru ya ukhta a bɛ kɛ cogo di cɛ tɛ filanan ko miiri abadan k'e to ɲɛnamaya la d'accord Khadija ye kuma minnu fɔ an k'o bɛɛ to yen a naaninan ye min ye Khadija jɔra alakira ye sallallahu alaihi wasallam denmusoya jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ Khadija ka kɔrɔ ni alakira ye ni san 15 de ye an ba Khadija a ka kɔrɔ ni alakira ye san 15 nka a kɛra i b'a fɔ alakira denmuso munna ni rasulu kama nin kɛ o y'a sɔrɔ a y'a kɛ an balimamusow mago bɛ nin de la furuso kɔnɔ nin kɛ munna k'a kɛ a ye o ko tɛ maa caman bɛ ten de furuso kɔnɔna la min bɛ yen fo k'a faamu balakaw muso mago bɛ fɛn min na furuso la o ye lafiya ye o tɛ wa muso bɛ furu miiri fɛn min ye n lafiya yɔrɔ nka a b'a dɔn cɛ bɛ furu miiri fɛn min ye différence bɛna ye yan sanni cɛ bolo furu ye fɛn min sira dɔ de don a bɛ n lase n lafiya yɔrɔ la ale tɛ furu yɛrɛ kɛ lafiya yɔrɔ ye dɛ cɛ bolo quoi furu ye sira dɔ la ale bolo o bɛ se k'ale lafiya a b'ale lase a lafiya yɔrɔ la o lafiya yɔrɔ in sa a bɛ sa t'o de mais muso bolo n'i ye furu sɔrɔ ka ban n lafiyara
bo cɛ bolo a bɛ sira kan o de hukumu kɔnɔna la i b'a ye kuma bɛɛ furuso kɔnɔ cɛ de ka yamaruya ka ca sa cɛ de ka yamaruya a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan n'i ko munna dɔrɔn ne de k'i k'a kɛ tan a kɛ tan dɔrɔn munna li'anna huwa yuridu saytora tuma bɛɛ ale bɛ mun de fɛ ale bɛ fanga de fɛ a bɛ mara de fɛ du kɔnɔna la mais muso b'a ye k'a fɔ ne mana furuso la nin kama n nana furu de la mais n mana jɔnya la ne nana furu la ne mana na ne nana furu an ta taa ye ko ala maa fama taa na tafiq an tɛ bɛn quoi fo nin yɔrɔ ka fama an bolo hada wahid idan an bɛ segin an ka kisa ma teliya la pour que waati kana minɛ o kisa ye mun ye an ko dawula usmaniya la cɛ dɔ b'a fɛ ka muso filanan ta mais a bɛ ka siran k'a fɔ fɔlɔ ye a sababu ye min ani fɔlɔ ma kɛla ani fɔlɔ ka di u bɛnnen bɛ ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la a sigira ka miiri a bɛna fɔ muso ye ni sira o sira a m'a dɔn a bɛna fɔ muso ye ni sira o sira a ma se k'a dɔn a laban na hakilina dɔ sɔrɔ a na se muso ma a don a bɛ bɔra masakɛ kɔrɔ a ɲɛ kumunenba donna so kɔnɔ o tɛ yarɔ Alahu taala ko inna kayda kunna azim ko musow ka fɛɛrɛ ka bon nka cɛ kelen kelenw bɛ olu fana ta ka bon kosɛbɛ ni cɛ ti y'o dɔ ye a nana don muso kan so kɔnɔ a ɲɛ kumunenba i b'a fɔ maa min kojugu dɔ kɛra la a donna muso y'a fɔ o la dara u bɛ foli kɛ cogo min a nisɔndiyalen ma kɛ ten muso k'a ma k'a kɛra di a ko muso ma walahi ko masakɛ ye déclaration dɔ de bɔ a ye décision dɔ de ta bi palais la o décision in de kɛra sababu ye k'an fari bɛɛ faga muso ko ye mun y'a fɔ n b'i dɛmɛ ne labɛnnen bɛ yan ne bɛ e de kama fɛn fɛn bɛ lafiya ne b'o de k'i ye fɛn fɛn bɛ dusu suma ne b'o de k'i ye a fɔ mun de bɛ yen a ko muso ma walahi masakɛ filɛ ka na hakilina dɔ nin tɛ hɛrɛ dɛ ne n'a ma ɲɔgɔn faamu a la fiyewu muso ko k'e k'a fɔ n ka lamɛn a ko k'a y'i sigilen to bi ko jatebɔlaw y'a yira ale la k'a fɔ ko musow cayara ni cɛw ye kojugu est-ce que a bɛ ka kuma in fɔ musow cayara ni cɛw ye kojugu sisan solution ye min ye ko cɛ bɛ ka muso kelen kelen ta diyagoya n'i m'a ta k'a b'i faga cɛ bɛ ka muso kelen kelen ta diyagoya n'i m'a ta k'a b'i faga muso k'a ma yala muso kun ko k'a labɛnnen bɛ fɛn bɛɛ ye cɛ kama a ma fɔ ten muso k'i faga k'i f'i ka filanan ta kɔ muso ka idan mut shahidan n'i sara i shahidu sulama sara kana bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ muso a nana mun de sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ e bɛ sa k'a sabu kɛ i ka muso filanan ta de sa dɔrɔn i shahidu sulama sara k'a sɔrɔ ale labɛnnen tun bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye ja muso mana labɛn cogo o cogo ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye fɛn fila bɛ yen a ma labɛn o kama a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye cɛ ka filanan ta a filanan ye gindo ye siɲɛ wɛrɛ muhadara la an b'an da maga o la inshallah an bɛ tɛmɛ ni Alahu taala ka jɛ ye sisan cɛw mago bɛ mun na u musow bolo cɛw mago bɛ mun na u musow bolo mada yuridu zawju min zawjatihi i ɲɛ bɛ diɲɛ cɛ o cɛ la u bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ la a muso bolo o tɛ i n'a fɔ musow fana mago bɛ fɛn dɔ la cɛw bolo ni ne ye ɲininkali bin salle kɔnɔ sa musow mago bɛ mun na cɛ bolo jaabiw tɛ kɛ kelen o tɛ a dɔ b'a fɔ e fɛ hakilisigi dɔ b'a fɔ e fɛ dususuma dɔ b'a fɔ e fɛ k'i mago bɛɛ n'i ta a si ma nkalon tigɛ fɛnɛ sa jeyi cɛw fɛnɛ mago bɛ fɛn dɔ la nka fɛn min bɛ yen n'an bɛna fɔ nin ko cɛw mago b'a la an b'a fɔ an kun fɛ u ye cɛ 200 ta k'a filɛ diɲɛnatigɛ la cɛ 200 silamɛ dugu dɔ la cɛ 200 in papiye dɔ dir'u ma papiye dɔ de dir'u ma papiye in kɔnɔna la u kɛn bɛ ka fɛn 13 sɛbɛn a kɔnɔna la n bɛna kalan o b'a mɛn o fɛn 13 nin ko cɛw ma nin bɛɛ ye jogoba dɔw ye an bɛnna diɲɛ bɛɛ y'a jɛlɛ y'a ye k'a fɔ diɲɛ cɛw mago bɛ jogo mun na u musow la a 13 filɛ nin nka an mago bɛ min na a b'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i sigi i yɛrɛ ye ou bien bɛɛ ka taa n'a y'i bolo i ka so ou bien i ka baarakɛyɔrɔ la i ka nin fɛn 13 in kɔnɔna la i ka fɛn 4 ta e mago bɛ min na i muso bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ma awwalu shay'in turiduhu min zawjatik wa ma thani shay wa ma thalith shay wa ma akhiru shay e mago bɛ mun fɔlɔfɔlɔ la diɲɛnatigɛ la n'a fɔra e ka fɛn dɔ ɲini muso bolo e bɛ fɛn jumɛn de fɔlɔfɔlɔ ɲini a ye n'a y'o k'i ye i bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya la ɲininkali 13 de dir'u ma u bɛna taa 4 de t'a la mais a y'a lamɛn dɛ ko n'aw b'a bila a b'a lajɛ min bɛ aw mago b'o la fɔlɔfɔlɔ musow ye a b'o ta o kɔfɛ aw mago bɛ min na a b'o ta aw bɛ 4 de ta 13 la joli bɛ to 9 d'accord fɛn 13 min bɛ yen n'a fɔra a y'a lamɛn a fɔlɔfɔlɔ cɛw ɲininkara aw bɛ min fɛ aw musow la wahid tawfiru ta'am yala aw b'a fɛ aw musow ka kɛ maaw ye minnu bɛ se ga la kojugu a tobilikɛla ɲɛnɛmanba
minga tobili kadi ko sabe ina fo Sofia muso mi be naka ga kadi cɛw yala aw bɛ ne fɛ wa est ce que cɛ bɛ min tɛ nin fɛ bɛɛ bɛ nin fɛ aslan bɛɛ bɛ fɛ muso ka kɛ tobilikɛla ba ye cɛw ɲininkara nan tɛ kelen wa khayran uktub ya ukta law kunta turid an tastafid a bɛ se k'a sɛbɛn tawfiru ta'am wahid ok a filanan tawfirul mal yala cɛw aw mago bɛ de aw musow ka to ka dɔɔni dɔɔni d'aw ma aw b'o fɛ wa fɛn tan saba in kɔnɔ nin fɛnɛ fɔra la yala cɛw aw mago bɛ aw musow ka jagomisɛnninw kɛ au moins n'i bɛna nasɔngɔ di n'a ma dafa dɔn problème kana wuli au moins dɔ bɛna ni nasɔngɔ ma sɔrɔ i bolo a yɛrɛ ka jɔ n'a ye wala tuma dɔ la k'a bɔ a yɛrɛ la karisa bi nasɔngɔ to yen ka d'a kan ne bɛ jagomisɛn aw mago bɛ nafolo la u bolo wa nin fɛnɛ ɲininkali dɔ ye min kɛra est ce que cɛw tɛ nin fɛ wa an bɛ nin fɛnɛ fɛ sa jɛyida a y'a sabanan lamɛn ashuuru bil amn ashuuru bil amni ko yala cɛw aw mago bɛ muso la muso minnu bɛ yen n'u b'aw kɔ kuma o kuma aw hakili sigilen don wa n'u bɛ aw kɔ so waati o waati aw bɛ baarakɛyɔrɔ la mɛ aw hakili sigilen ba de ye parce que muso ɲumanba dɔ bɛ n kɔ yɔrɔ nin fana ye fɛnba ye cɛw bɛ min fɛ musow la an ka taga a naaninan ye min ye al-ihtiram al-mutabadil al-ihtiram al-mutabadil yala cɛw aw mago bɛ muso la muso min bɛ yen n'o b'aw bonya yɔrɔ nin jogo minnu fɔra i tɛ jogo kelen sɔrɔ la cɛ dɔ b'a fɔ k'a tɛ min fɛ muso la a duurunan ye min ye athiqatul mutabadila danaya dafalen aw mago b'o la musow bolo wa ni n ka wari da yan cogo min n ka n'a dafalen sɔrɔ ten tɔ ni n ko a kana bɔ a tɛ bɔ ni n k'a ka sigi a bɛ sigi ni n k'a ka jɔ a bɛ jɔ yan aw b'o de fɛ musow la wa a dɔ fana ye mun ye alkalamul jamil kumakan duman aw b'o de fɛ musow bolo wa cɛ bɛ min tɛ nin fɛ wa la o cɛ tɛ yen muso fana tɛ yen min tɛ nin fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan duman fɛ ɲɔgɔn bolo ale sikɛ dali wa qulu linnasi husna alfukaha wal mara a wolonfilanan o ye yala aw mago bɛ aw musow ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kulonkɛ kɛ n'aw ye ka caya wa o muso modèles bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o ye cɛ ye kuma bɛɛ u bɛ kulonkɛ bila a la kulonkɛ dumaniw aw bɛ fɛ aw musow ka kɛ ten wa wala aw musow aw bɛ fɛ arriqa wa dilala aw bɛ fɛ aw musow ka kɛ denw ye minnu bɛ muso tiɲɛnɛni quoi ah ale yɛrɛ kɔni bolo dugukolo sanfɛ kalas ale de ye princesse ye fɛn bɛɛ ka ɲi ale de bolo i bɛ fɛ muso ka kɛ ten wa ni ɲininkali fana kɛra cɛw la jɛyi min y'a kɔnɔntɔnnan ye a tasaamɔ aw bɛ fɛ jogo min ka sɔrɔ musow la a ka kɛ musow ye minnu bɛ yafa kojugu wa yɔrɔ cɛ tɛ ban fili la musow b'a lakale cogo min kuma bɛɛ cɛw bɛ fili la sa d'accord yala ko aw bɛ fɛ aw musow ka kɛ maaw ye minnu bɛ yafa kuma bɛɛ wa ni ɲininkali kɛra question in kɔnɔna la a tannan ye mun ye tahammulul mas'uliyya yala aw bɛ fɛ musow ka kɛ maaw minnu bɛ se ka jɔ n'u yɛrɛ ye wa responsabilité u yɛrɛ b'a ta tan ni kelenna tabadulul ahadis yala aw bɛ fɛ aw musow ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'a fɛ kuma bɛɛ ka baro kɛ n'aw ye parce que muso dɔw bɛ yen subhanallah baro tan t'olu n'u cɛw cɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔn bɛ cɛw fana la cogo min cɛ dɔw bɛ yen ka sigi ni muso ye ka baro kɛ ale bolo o ye jɔnmaa ye muso dɔ fana bɛ yen o hakilina kelen b'a fɛ nin na ko yala aw bɛ musow fɛ wa muso minnu bɛ yen kuma bɛɛ u bɛ fɛ aw n'u ka baro sama sama aw ni ɲɔgɔn cɛ a tan ni filanan al ihtimamu bil bayt yala i bɛ muso de fɛ min b'a occuper ka so la a laban al atifa wa ikhrajul mashaa'ir al atifa wa ikhrajul mashaa'ir yala o k'aw bɛ muso de fɛ muso minnu bɛ yen n'u b'u ka kanu n'u ka fɛ yira aw la wa ni fɛn tan ni saba de dira cɛw ma n bɛna aw ɲininka ya aw ta yala fɛn tan ni saba in kɔnɔ cɛw kan ka ban jumɛn naani na cɛw kan ka ban fɛn dɔ la na est-ce que la cɛw kan ka nin bɛɛ ɲini muso la normalement o tɛ jogo minnu fɔra jogo kelen t'a la min ye jogo kolon ye cɛ bɛɛ bɛ fɛ a muso ka kɛ tan tɔ o tɛ nka nin jogo in n'a ɲɛ n'a cɛya a fɔra cɛw ye ko a ye fɛɛrɛ kɛ a ka ɲa ma ala kama jogo minnu bɛ yen n'an y'a fɔ sisan jogo jumɛn de bɛ yen n'o ka d'aw ye ka tɛmɛ jogo bɛɛ ka musow la fɔlɔ min bɛna fɔ nin balimamuso a lamɛn walayi n'i y'i mako don nin na fo ka dugukolo meleke i cɛ kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye fɔlɔ ni filanan ni sabanan n'i y'a saba ta k'a kɛ i ka ɲɛnamaya la ta'akkad problème foyi t'i da la tuguni fɛn saba bɛ yen an bɛna fɔ sisan wala fɛn naani jogo baden na cɛw ye ne tɔmɔ u ye cɛw u ka jaabiw jateminɛ k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn minnu kan fɔlɔ fɔlɔ a fɛn fɔlɔ n'i y'a lajɛ i bɛna kabakoba de ye quoi awwal makhtarahu rijal yuridunahu min zawjatihim awwal nuqta fɛn fɔlɔ fɔlɔ min bɛ yen ni cɛw y'a ta k'a lajɛ ko cɛw
u ka papier fara ɲɔgɔn kan filɛ intellectuel ɲɛnamaw han u nana sɔrɔ cɛ maa 95 kɛmɛ sarada la maa 95 kɛmɛ sarada la cɛw a b'a dɔn u bɛ min fɛ wa diɲɛ cɛ bɛɛ bɛ nin de fɛ fɔlɔ maa 95 kɛmɛ sarada la cɛw bɛnna min kan k'u b'a fɛ a b'a dɔn al-ihtimamu bil bayt al-ihtimamu bil bayt al-ihtimamu bil bayt laɲini jumɛn b'a la muso k'a mako don a ka sokɔnɔna la ka sokɔnɔna labɛn hadi mahal mushkila cɛ bɛɛ b'a fɛ ka muso min sɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ an ɲɛ bɛ furu kɛtaw minnu bɛ ta la o tɛ wallahi problème minnu bɛ wuli furu kɔnɔ n'i bɛ furu ɲɔgɔnmaw ka problème lamɛn min bɛ f'i ye e min bɛ ka lamɛnni kɛ e b'a dɔn tigi olu yɛrɛ min bɛ k'a fɛ u b'a dɔn tigi nin tɛ kɛlɛ kun yɛrɛ yɛrɛ ye kɛlɛ kun bɛ yen tuma caman da tɛ se ka maga la quoi munna parce que i bɛ taa sɔrɔ ashya tafiha problème min bɛ yen n'a bɛ bonya furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi a dɔw wulila fɛn fitinin dɔ de kama cɛ tɛ se k'a lakale kɛlɛ kɔnɔ muso yɛrɛ tɛ se k'a lakale parce que munna fɛn dɔ a bɛ se ka solutionner teliya la quoi mais n'i y'a to yen dɔrɔn a bɛ taga nin tin feerebaga n'a sanbaga bɛɛ b'a dɔn ko wo b'a la sa wa hakɛda problème minnu bɛ yen n'u bɛ taa n'i y'a to yen e min bɛ k'a to yen min bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn don dɔ la a bɛ kɛ mankan ye o mankanw de ka ca o de kosɔn cɛw mago bɛ fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan musow bolo o de y'an balimamusow aw k'aw hakili to u ka sokɔnɔnaw la o de la dɔnnibagaw ko cɛ bɛ bɔ du kɔnɔ sɔgɔma a bɔ i bɛ cɛ o cɛ aw mana bɔ sa aw bɛ cɛ o cɛ yala la kare kɔnɔ a y'a bila aw kunna aw ɲɛ bɛ cɛ o cɛ la kare kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛn dɔ de ɲini ka taa d'a muso ma muso bɛ min bolo a tɛ min bolo bɛɛ bɛ k'a ɲini u bɛ ka taa di muso dɔ de ma i ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la dugukolo sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ baara dɔ de la baara in bɛ ka kɛ jumɛn de kama a bɛ ka kɛ muso dɔ de kama muso min bɛ so ok cɛ a bɛ cɛ kunna kuma bɛɛ ne bɛ ka baara kɛ n bɛ ka baara kɛ n bɛ ka baara kɛ n bɛ segin n bɛ taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye n ka sokɔnɔna ye o sokɔnɔna in cɛ mana taa sɔrɔ tuma o tuma o taa cogo la a bila i kunna cɛ bɛ dusukasi sɔrɔ hali n'a ma f'i ye an ka furusow gɛlɛyayɔrɔba dɔ ye nin ana rajulun akhruju min dari abhasa anil maisha wa beyti mudammira ne ye cɛ n bɛ bɔ n bɛ taa balo ɲini n bɛ taa denbaya dayirimɛ ɲini Alahu taala ko kuranɛ kɔnɔ wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ko ala ka kabanakoba dɔ kɛra min ye a ye furumusow dan ka bɔ cɛw la nka cɛ ninnu sigiyɔrɔ ye furumusow ka so de u bɛ taa sigi yen i mana bɔ ka taa cogo o cogo i bɛ laban ka na yɔrɔ min je pense que ni sɛgɛnba bɛɛ kɔfɛ tilegan fɛ k'a minɛ dugu jɛ la sɔgɔma ka taa se sufɛla ma mun cɛ bɛ sɛgɛnba min kɛ ne ka faamu na ni cɛ seginna ka na sɔrɔ sokɔnɔna labɛnnen labɛn cogo ɲuman na yanni a ka sigi yɛrɛ a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bolo sa ni cɛ ye hakilisigi sɔrɔ kuma jugu tɛ bɔ a da kuma tɛ miiriya jugu ma o de kosɔn cɛw mago bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min na u musow bolo n bari alisamɛw o de ye mun ye musow k'u occuper u ka sokɔnɔnaw la ka sabati sokɔnɔnaw la fɛnɛ Alahu taala ko kuranɛ kɔnɔ a bɛ ka alijinɛ kɔnɔ musow mankutu fɔ ala ko hurun maqsuratun fil khiyam ko alijinɛ musow ye muso dɔw de muso minnu bɛ yen u dancogo la u cɛ ka ɲi muso jɛmanbaw ɲɛkisɛ ko finman b'a la o fini coyi kɔfɛ min bɛ yen jɛman dɔ in fɛnɛ jɛlen pas Alahu taala ko maqsuratun fil khiyam ko mɛ k'u sabatilen bɛ u ka kayimaw de kɔrɔ kayima mun ye tantani minnu bɛ yen n'o dilanlen bɛ alijinɛ kɔnɔ u ye o kumana fɛ muso ka sabati so kɔnɔ ani muso ka sokɔnɔna labɛn ni de ye fɛn ye fɛn min bɛ yen cɛw mago b'a la ka tɛmɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ka muso bolo an ye fɛn 13 min fɔ cɛw bɛ nin bɛɛ fɛ dɛ mais u bɛ min fɛ fɔlɔ-fɔlɔ n balimamusow ka f'i ye n'u mago b'o la i bolo n'i b'a fɛ k'u dusukun sɔrɔ n'i b'a fɛ filanan ko ka b'u kunkolo la pewu o de e k'i occuper ka sokɔnɔna laban sokɔnɔna labɛn cogo la c'est pas obligatoire k'a fɔ k'i ka fauteuil baw ɲini n'o sɔrɔ alhamdulillah n'o ma sɔrɔ fitinin b'i bolo dɛ e k'i occuper o la k'i mago don o la k'i ka sokɔnɔna labɛn cɛ bɛ dususuma sɔrɔ ka furu la nka gɛlɛya ye min ye a b'a dɔn o de ye k'a fɔ muso camanba de bolo furu la fɛn camanba bɛ ka kɔn nin ɲɛ quoi sokɔnɔko in ɲɛ so labɛnni an ko cɛ mago b'o la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan munna
cɛ ka gɛlɛya kɔfɛ lafiya kɛyɔrɔ ye sokɔnɔna ye o la a bɛ ɲini fɛ n balimamuso liyakun hammuki islahu sha'niki bil mazhari alhasani wa tadbiri beitik i jija ka k'i ka hami ye dɛ m'a fɔ i ka porogoto ka kɛ dɛ a ka k'i ka hami yɛrɛ i hami kɔrɔ ye mun ye n tɛ nin bila quoi fo n'a kɛra dɔrula gɛlɛn ye muso o muso b'a fɛ e n'i cɛ kana tiɲɛ i b'a fɛ i cɛ ka kɛ i kelen ta ye i n'a fɔ aw ka laɲini o ye cogo min ko faliyakun hamik ko i jija ka kɛ i ka hami i hami yɔrɔ a fɔra n'a fɔra fɛn kɔni kɛra mɔgɔ hami o kɔrɔ a t'a dabila quoi i jija mun ka k'i ka hami ye k'i yɛrɛ kun labɛn i cɛ ye o ka kɛ e ka hami ye quoi m'a fɔ ka porogoto ka kɛ dimanche don dɔ dɛ ayi ka porogoto ka kɛ degun la a k'i hami yɛrɛ ye quoi ni muso o muso y'o k'a ka hami n'o de k'i yɛrɛ labɛn k'i ka sokɔnɔna labɛn tuma bɛɛ cɛ ye kana siga fiyewu cɛ bɛ kɛ maa ye maa min b'a kanu ka se i kɛrɛfɛ waati bɛɛ hali n'a sɔrɔ fisamuso b'i la cɛ min bɛ yen ni muso 2 3 b'a bolo a y'a jateminɛ min ka sokɔnɔna labɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan hali ni jogo kolon dɔ b'a la i b'a sɔrɔ o de ka d'a ye munna parce que yen de y'ale dayɔrɔ yen n'a lafiya yɔrɔ ye ni yen ma labɛn dɔrɔn foyi ma ɲi ɔ sokɔnɔna fɛnɛ mana labɛn cogo o cogo ne ba ni e yɛrɛ fɛnɛ ma labɛn kɛ ka fara a kan o ye tɔgɔ diya ye dɛ munna fa inna nazafa abqa min aljamali muso bɛ sanuya min kɛ quoi muso bɛ labɛn min kɛ o de bɛ to yen ka tɛmɛ a ka cɛɲa kan i bɛ muso dɔ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ mais n'a tɛ labɛn maa yɛrɛ t'a dɔn maa dɔ bɛ yen cɛɲaba t'a la nka a bɛ labɛn min kɛ furuso sigi la o kɛra sababu ye ale yɛrɛ cɛ bolo dugukolo sanfɛ muso tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ a cɛ kan o la i jija n balimamuso pour que k'i cɛ sɔrɔ fɛn min ka di cɛw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u musow la o de ye musow ka sokɔnɔna labɛn k'u yɛrɛ labɛn o labɛn hukumu kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ musow aw kana kulonkɛ la fiyewu labɛn senfɛ fɛn camanba de bɛ an b'a ye an ka sigidaw la an ka sotew la a t'a fɛ k'a sɔrɔ furu problème dɔ don quoi parce que alakira ko salama a ka sɔn a ko ni musow ye ko dɔ kɛ min goyara u ye a kana musow bila ka f'u jogo man ɲi quoi ko peut-être jogo dɔ bɛ e b'o kow la jogo wɛrɛ bɛ min i b'o ta o la o tɛ wa hadamaden mana kɛ cogo cogo très cher i b'a sɔrɔ ten nin karisa filɛ walayi jogo ɲumanba de b'a la mais nin fitinin fɛnɛ b'a la d'accord furuso la muso kan ka kɛ ten de quoi cɛ ma nin i ka juguman lakalen cogo cogo i jija cogo bɛɛ a ka ɲuman dɔ sɔrɔla k'o fɔ walayi muso in filɛ dɛ a n'a ka ko bɛɛ a ka sokɔnɔna kɔni labɛnna ensuite a b'a labɛn ne yɛrɛ ye han galiba n'o bɛ yen dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye mun bɛ kɛ muso n'a b'o kɛ kuma o kuma a ka gɛlɛn cɛ ka bila o de la dɔnni b'a fɔ ko muso ye nasɔn naani mahbuba al mahbuba mahbuba al makruha mahbuba makruha al makruha makruha al mahbuba ko muso ye muso nasɔn naani a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a b'a dɔn wa mahbubatun mahbuba muso min bɛ yen a ko ka d'a cɛ ye a ko ka d'a cɛ ka somɔgɔw ye o de ka ɲi ni muso modèle bɛɛ ye muso modèle dɔ bɛ yen ale ko ka di cɛ ye kojugu wa o dɔrɔn tɛ dɛ somɔgɔw bɛ ɲini k'a min ji fɛ tellement ka di u fana ye o muso modèle yi ala k'an balimamuso bɛɛ lajɛlen kɛ ten mahbuba al mahbuba mais muso dɔ bɛ yen a b'a dɔn o ye min ye mahbuba al makruha o de ye muso ye muso min bɛ yen a tɛ se ka bila abadan a ka di cɛ ye fo k'a faga nka somɔgɔw t'a fɛ fɔlɔ in tɛ se ka bila fiyewu mais nin fɛnɛ nin bila ma nɔgɔn dɛ a b'a dɔn nin sababu ye yɔrɔ min na o ko kɔrɔ de o muso bolo b'a yɛrɛ la ka tɛmɛ muso bɛɛ kan n'a fɔra muso bolo b'a la ça veut dire k'a ka sokɔnɔna labɛnnen tout le temps daran o bɛ labɛn cogo min na yiridenw tɛ tile 2 tile 3 kɛ yen nɔ naperon jifilenw a bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn cogo la min ɲininen bɛ musow fɛ parce que ni fɛnmisɛnnin ninnu i b'a sɔrɔ a b'an ka sigidaw la maa dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka du kɔnɔ a ka soda la yiridenw bɛ se ka tile 4 tile 3 tile 5 kɛ yen nɔ muskila y'aw ta naperon bɛ nɔgɔ jifilen bɛ nɔgɔ jabakasaw layikasaw kiriti a bɛɛ lajɛlen b'a fɛ cɛw mago tɛ nin na musow bolo n badenw cɛw mago bɛ mun de la sisan o de ye k'a fɔ muso ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a sanuyalen don kosɛbɛ muso ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a b'a labɛn kosɛbɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n k'aw ma kuma daminɛ la an ka filɛli kɛ ka taa n'a musow ma Aisha radiyallahu anha u ko don dɔ la ko alakira sallallahu yala furumuso dɔ tun bɛ yen o y'i ka su di Aisha ma alakira furumuso dɔ tun bɛ yen a y'a ka su di Hafsa ma Aisha ma o su dili min kɛra Aisha ma dɔnni b'a ko k'a dira ma su fɔlɔ parce que a y'a fɔ alakira sallallahu ko komi ne kɔrɔla ka ban ne si janfara n bɛ fɛ k'an ka su fara Aisha ta k'ale ye denmisɛnnin su in dira Aisha ma su min na ko a wula fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ tɛmɛ na fitirida fɛ a ye foli bila a nana se Aisha ma min kɛ k'a y'a sɔrɔ Aisha labɛnnen ba de don
ay laben ko sebe kala kra kono sallallahu rasul ibn adalla ko ko aisha kara de ga laben ko yemoy ni kuma fara jone aisha ko ala kra ma zalika fadlullah yutihi man yasha ni Allah taala ka sama chada badi mama mi aja abe faka munira ala kra la shui madne ma ne taredo na shaidu emi o de aisha tumel laben ke na ya do ala kra ba le fi sallallahu alaihi wasallam e min kelembi chebulu mumi baliga labenge aisha adona wati mina kabo shuro dira madro ay labenga depuis wula fe kala kra kono sallallahu alaihi wasallam o de la ala kra ya kanu funa na ala kra nga do sahaba do nana telma ale ay ala kra ba la bara ala kra ni sahaba en kadi quoi sahaba ba fe ga dalu jonyon soro ka fo mo te du golo sa fe min ko kada ala kra ko minne o de la sahaba en wula kana sa ala kra ko ya rasulullah man ahabbu an-nas ilay agwala kra ne bnen ne bo jena jonne ko kade ka te bega abe che kono ko la kra na le de to fo ko parce que ale na la kra be baraka to bi rasulu kama sallama aisha mami ko kadne ka te bega ba do aisha redu chere da bal bala ko amadu go re ko ay che ko ba wala famina rijal ngame chewla ko chewla jonne ko kade ka te bega awara la kra mi fo ago jonne la ma fo bakar ako abuha ha domir yarji ila aisha aidon abega aisha kanu ira al fatu ko foto ko doni ba ko na to aja ka ba fo abubakar na fara abubakar adone ndo me kama bo dene ka gole ko aisha fa tilma ba fa ka siga aisha to ko kan tuguni ko okay mbalmaw aya bla kuna ka fo mabi cheka kanu suroni sira folo mi no yanga onwanu yere madha yuridu zawju min azawja na utara so aya fo munu masega na aya fuye ko chewbe femi fekati be fembeka al ihtimamu bil bait ore musogi magodo sogonnala mafhum idan inshallah ni ala sorana segira bela jelenga yelma do ga sogonnala yelma do sogonnala inshallah taala ala kra sallallahu ga sahaba baro be atoye Jaafar ibn Abi Talib Jaafar ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib bal makedo Jaafar ye delo soro den to Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib Abdullah ibn Jaafar a demuso bna ta chalala domishu ay demuso wole abna ladilika do dama ni ladilika muso be mako bala hali mi me mangana ya fe be mako bala mafhum muso be mako be ladilika mina o de photo flani ala kra sallallahu alaihi sahaba ba mbala ga fa demuso yi o emuye ako ademuso ma iyaki wal ghira iyaki wal ghira ako he ndemso mbi mani kele ya bambali fa innaha miftahu talaq ko furusa kele de kele bayi yoro kele akai pasan era ba ko ni mami te kele ti cheferi nga yaw ko lashide ni kele adamate mena chewta famu kele ide parce que nyo fala utala e chedda ka kawama dale mako abaro kawawa mwe ka ko kumina kuma be akadi chele de ka contrôle ke boni kele abwana musula dora ba se ka contrôle ke no gara dora chebe muruti ora musombe nabe kele ba chebe ko ga be ngalge iye ni feneke muna iye ni ke muna cheba isa ay bena de contrôler a e de tay ne yo muna parce que kawama ba le bulo che ko adem musoma ko mbi mani kele abanyi fa innaha miftahu talaq ako wallahi kele ay furusa kleri ikolo shide suna ni abega lajili kay nda adem musoma tato ako tukuni wa iyyaki wal mu'atabati ko wambi ma ikolo shi jalakili bala ichela katoka ge che korofole kuma be adabla ako muna fa inna turisul bagda ko kadaka o de be ka sabe ka musoko go ya chei kuma be de chebi bolo ka korofo tuma be de be ka gadala chei ka be arab ala arab de ni trigansa mambe kuma be abi jalaki jalakili babe manege bo mala o tayira ga furu ko na la fura nyon wa kin na mun na wa nyon fa o seka ke o nyinne do ala kala sasala na muso yoke wo were fen yime jago yani problème nga boya mais muso go ke kuma be e de be che jalaki e de be do fama e de ba krofo i koloshire ka be ga sobe ki ko go chei ago tuguri wa alayka bil zina akwa dem suma ko wambi mani masiri de ira labe ni mbela jele ne be do al ihtimamu bil bay ako wa tib ko wambi matuguni iga kasa jalaki ira la kuma be
cɛ n'o sariya y'a bali muso ka kasadiyalan kɛ ka bɔ kɛnɛma nka kɔnɔna la n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ a la i ni cɛ ni cɛ in bɛ ka ladilikan d'a den ma a ko tuguni ko n bɛ mun f'i ye wa'alami a ko n denmuso a dɔn mun dɔn a ko anna aziyanu zina alkohol k'i k'a bila i kunna masiri bɛɛ lajɛlen na ɲuman cɛ ɲɛkɔrɔ a b'a dɔn o ye min ye muso ka masiri min fana bɛ yen n'a ka di cɛ ye ka tɛmɛ masiri tɔ bɛɛ kan k'o ye kale de ye a kana jɔ kuma in na dɛ walahi a kana jɔ kuma in na wa atyabu tibul ba a ko a den ma ko n b'a f'i ye n'i b'a fɛ ka sanuya kɛ fɛn min sanuyalen ni fɛn bɛɛ n'i bɛ se k'i yɛrɛ sanuyalen ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye ji de ye o kuma kɔrɔ ye min ye to k'i ko ka caya quoi ni kuma in bɛ fɔ dɛ to k'i ko ka caya an tɛ walawalali kɛ na inshallah sini an ba bɛna da don na kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah malimatu fana jalo bɛ inshallah sini a b'a da maga nin yɔrɔ in na d'accord sisan an y'a dɔn k'a fɔ cɛw mago bɛ fɛn min na u musow bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ko jumɛn don al-ihtimamu bil bayt cɛ a mago bɛ fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan muso bolo ka kɔn nafolo ɲɛ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ cɛ mago bɛ fɛn fɔlɔ min na muso k'i mago don a ka sokɔnɔna la o mago don sokɔnɔna o de bɛ na ni muso yɛrɛ ka labɛn ye o bɛ na ni sokɔnɔna labɛn ye o bɛ kɛ sababu ye hali denw nɔgɔlen tɛ ye bɔlɔn fɛ cogo dɔ la nin ye fɛn fɔlɔ ye cɛw bɛ min fɛ u musow la a filanan dɔ ye mun ye o de cɛw bɛ fɛn filanan min fɛ u musow bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan so mana labɛn cogo o cogo e yɛrɛ mana labɛn cogo o cogo sokɔnɔna mana ɲɛ cogo o cogo ni nin fana y'i diya i ye fɔlɔ min kɛ a bɛ komi fudu a b'a dɔn o ye min ye o de ye almulatafa wa ikhrajul mashaa'ir almulatafa wa ikhrajul mashaa'ir muso ka kɛ maa ye maa min ye maa nɔgɔman ye ensuite o waati kelen a bɛ ka cɛ kanu yira wallahi ni de ka gɛlɛn bi musow ma ka tɛmɛ hali fɔlɔ in kan k'a ka kanu yira cɛ la i b'a sɔrɔ n'a n'a teriw sigilen don a b'a yira han a b'a fule a b'a baro kɛ a bɛ fɛn mais k'a yira cɛ yɛrɛ la wallahi la an ma labɛn o kama hadihi mushkila cɛw mago bɛ fɛn min na a b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ muso bolo wa cɛ mago bɛ de kuma min bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ bɔlɔn kɔnɔ malangolow fɛ ten a mago bɛ a k'o mɛn maa da maa min y'a halala ye o ye e de ye n balimamuso cɛ mago bɛ de kuma dumani minnu bɛ yen maaw b'a cici ɲɔgɔn ma message la dɛ ale sigila a ka bureau la a ka baarakɛyɔrɔ la a mago bɛ e ka message de ka na kun cɛ mago bɛ de kuma bɛɛ n'aw bɛ so kɔnɔ e de k'a yira a la k'a fɔ a ka bɔli ka taa kɛnɛma a bɛ ɲɛnafin bila i la cɛ b'o de fɛ cɛ mago bɛ min na i b'a dɔn o de ye k'a yira a la k'a fɔ dugukolo sanfɛ e ɲɛ tɛ maa la maa min bɛ yen n'o tunun'a la k'a bɛ gɛlɛya lase a dusukun ma ka tɛmɛ e kan cɛ mago b'o de la mais ni musow ma labɛn nin fɛnɛ kama ça veut dire que cɛw mago bɛ fɛn min n'aw bolo n'an b'o k'u ye n'aw m'a k'u ye aw ka laɲini ye min ye aw t'a sɔrɔ ana shakhsiyan don dɔ la cɛ dɔ ko ne ma wallahi an bɛ baro la a ko ne ma k'ale muso tɛ se k'a deli fɛn na k'ale bɛ muso diya a la k'a sababu ye fɛn fila ye k'ale muso n'a y'ale deli diɲɛ fɛn fɛn la wallahi k'ale tɛ se k'a diya a la quoi ko fo dɔw y'a fɔ ale ma ko muso jɔn a fɔ n ka mɛn fɔlɔ a fɔlɔ a ko muso in kɛra maa ye quoi depuis a ka furu daminɛ don min a bɛ ka furu fɔlɔ o y'a sɔrɔ furu bɛ san 4 na ko depuis furu daminɛ fo ka na se an bɛ don min na ko bi wallahi k'a y'a kanu yira ale la a m'a dogo yɛrɛ quoi hada wahid a filanan ye min ye o ye ko muso in k'a y'ale ba minɛ ka tɛmɛ hali ale kan o la n'a ko diɲɛ fɛn o fɛn hali n'a t'ale bolo k'ale b'a nɛgɛn quoi k'a fɔ a ye karisa wallahi n b'a d'i ma layidu don n bɛna d'i ma k'ale b'o kɛ mun na pour que ale ba kana bɔ a kalama parce que ni ba bɔra a kalama k'a ma di o mankan ka bon ni muso ta ye idan fɛn dɔ bɛ musow fo a k'a faamu gɛlɛya camanba de b'aw ka sigidaw la cɛw tɛgɛ jalen cɛw tɛgɛ muskila ye min ye a b'a dɔn aw ma s'a kɛcogo de la إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا kuma dɔnna ko n'i ye maaba bonya quoi k'i b'a minɛ de i bɛ mulku kɔrɔ dɔn a n'a bolofɛn bɛɛ kɛr'i ta ye ok n'i y'i cɛ bonya k'a bonya k'i ka fɛn yira a la k'a yira a la dugukolo sanfɛ maa tɛ yen maa min bɛ yen n'o ka di e ka tɛmɛ a kan e bɛ mun ɲini a fɛ k'a ban ka d'i ma
e bi sago ke cɛ la don mina n'i mago jɛra wari la ko poids la ida adamaden k'i kɔlɔsi kosɛbɛ bamananw ko ten ko si donna fɛn ka tɔgɔ kɔn kɔnɔ kan min kan jɛgɛ bɛ tila o kan de kan quoi la tatasawwar annana nansa cɛw tɛ ɲina galiban na cɛw tɛ ɲina i komi musow tɛ ɲina cogo min tuma caman i bɛ juguman kɛ musow la o b'a mara o de tɛ k'a lakale ko muso bɛ juguman mara a bɛ juguman mara a bɛ juguman mara k'a bɛ ɲuman bɛɛ kɛ bɔrɔ wo man kɔnɔ o de bɛ fɔ hali cɛw bɛ ten u fana bɛ juguman mara han bon o juguman bɛ n'u b'a mara olu t'u ta fɔ de quoi o de ye problème ye mais u b'u ta kɛ vengeance la n'i mago jɔr'u la o de i bɛ muso caman sɔrɔ gɛlɛyaba de b'a kan furuso la financement fan fɛ a financement gɛlɛyaba ye mais a camanba ye a se tɛ cɛ ye o dɔw bɛ sɔrɔ mais camanba de bɛ yen walayi i b'a sɔrɔ cɛ bɛ se k'a di mais munna a bɛ ban ka di quoi parce que a b'a ye karisa mago foyi tɛ nin na fo n'a a sɔrɔ a ka wariko mago sera nin ma sisan muso camanba de bɛ ten kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ yen n'olu donna furu la kura ye ayiwa aw tulo b'a la dɛ idan dugukolo sanfɛ maa min ka baara kɛra ka cɛ bonya ka cɛ bonya ka cɛ bonya siga foyi t'a la o mana min ɲini cɛ fɛ cɛ b'a d'i ma o kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnw tɛna furuso la fɔnkɔɲɔgɔn bɛ na walahi n bɛ profiter ka kuma dɔ fɔ f'an k'a faamu dugukolo sanfɛ n balimamuso a ye nin lamɛn kosɛbɛ hada kɛla muhimun jiddan a b'a dɔn maa min bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya sɔrɔ furuso la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye maa min bɛ yen n'a donna furu la kura ye quoi mɔgɔ donni kura furu la san fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la quoi n ye kitabu dɔ kalan ko furuɲɔgɔnma fila minnu bɛ yen n'u ka furu ka ɲi k'ale bolo a ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ta kan u ka san fɔlɔ la furu san fɔlɔ la maa minnu ka furu réussira ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a b'a dɔn k'o ye furuɲɔgɔnma fila min fɔra ɲɔgɔn kɔ u ka hakilinaw fɔra ɲɔgɔn f'u ye ɲɔgɔn dala minɛ siɲɛ 300 san kelen kɔnɔ waya ka ca n'o ye masalan a bɛ caya n'o ye quoi a date wajib mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ta kurula ka dan siɲɛ 300 dɔrɔn ma san kelen kɔnɔ furu san fɔlɔ la wallahi furu najahan taman o kɔrɔ furu ɲɛna peut-être ni kuma in b'i kabako a mɛna ɲɛfɛ i b'a faamu sa i y'a dɔn fɛn dɔ bɛ furu kɔnɔna la o de ye furu ɲɔgɔnma fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye si tɛ si dɔn tuma dɔ la cɛ ni maa min lamɔna du kelen kɔnɔ a balimakɛ fa kelen ba kelen walima a balimamuso fa kelen ba kelen a n'o min mɔna du kelen kɔnɔ u tɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ n'u hakililaw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ o ye u mɔna ɲɔgɔn kan u bɔra du kelen kɔnɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn d'accord nin taara ta fo yen fɛ ka na a t'i dɔn i t'a dɔn aw kɔni ɲɔgɔn ye ten aw jara ɲɔgɔn ye furu kɛra furu kɔnɔna la a ye sigi n'a ye 100% ka fɔ don o don a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina la hada wajib n m'a fɔ aw bɛ kɛlɛ ka ɲɔgɔn bugɔ dɛ nka hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ très généralement a bɛ kɛ mankanmisɛnninw ye o min bɛ kɛ nin n'an y'a jate k'a fɔ don o don a bɛ mankan kelen kɛ a b'a dɔn san kɔnɔ a bɛ bɛn joli ma 100 bɛ yɔrɔ bon dɔw dun bɛ tile kelen kɔnɔ u bɛ mankan kɛ aksar min sara n ma kankari da i ye sɔgɔma na i ma tila k'a kɛ tuguni wa n k'i sɔrɔ o ye wulafɛla ye ne ko mun bɛ tulo la wulafɛ an ma bɔ nin kuma la sɔgɔma ne ma kankari da e nin de la nafsu sɛ o ye sɛ joli sɛ saba tɛ dɔw bɛ u ta ka ca ni nin idan fɛn min bɛ yen n'an kan k'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye furu ɲɔgɔnma fila bɛɛ k'a bila i kunna mankan min bɛ ka tɛmɛ ne ni cɛ cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya la furu san fɔlɔ la kana basiya kan kana ta ka taa n'a ye kɛnɛma kana basiya kan kana ta ka taa n'a ye kɛnɛma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ ka hakili la aw ka se ka a dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ maa min furulen bɛ kura ye walayi ne b'a fɛ i ka furuso ka sigi n balimamuso e k'i jija wani i ni cɛ bilala ɲɔgɔn na fɛn o fɛn na kana jo ɲini dɛ parce que maa fila pour que jɛ ka ja hali terima fila dɔ bɛ ja ka hakɛ kɔ quoi furu san fɔlɔ pour que i ka furu ka sabati yafa ma puwa ne jo foyi t'a la yafa ma n'o kɛra a yɛrɛ bɛ siran ka laban ka f'i ye parce que ni n y'a fɔ a ye a tɛna n dala minɛ quoi yafa ma in dɔrɔn de b'a da kalas mais n'i y'a dala minɛ dɔrɔn muskila bɛ na kuma tɛ k'a fɔ k'i b'o kuma kelen ta ka taa n'a ye so ka taa fɔ walama ka taa di terimuso dɔ ma a b'o kɛ débat ye kalanyɔrɔ la nasalulaha salama wal afiya idan cɛw mago bɛ fɛn min na kosɛbɛ n balimamuso i ka kanu jira i cɛ la alakira salama y'o de kɛ wa musow fana y'o de kɛ ka jira a la tuma bɛɛ u tun b'a jira cɛ la n bɛ cɛ fɛ nin ye fɛn filanan ye fɛn min bɛ yen ni cɛw mago b'a la maada yuridu zawju min zawjati a sabanan ye min o de cɛ mago bɛ fɛn min na a muso bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nin fɛn fila tɛmɛnen kɔfɛ
o de al-ihtiram al-mutabadil. Al-ihtiram al-mutabadil. O kɔrɔ ye mun ye furu ɲɔgɔnma fila bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɔgɔn ka bonya la. Karisa filɛ n cɛ don wala n muso don wajibi don n ka bonya kan bonya kana kɛ maa ye maa min b'a cɛ dɔgɔya quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama la i kɔlɔsi o la kosɛbɛ ka n'i cɛ dɔgɔya jama la kuma tɛ a kelen ma kana dɔgɔya kelen na kana dɔgɔya jama la i ka dɔgɔyalima fan si kana se cɛ ma maa i ni maa bɛ bila ɲɔgɔn na aw bɛ kuma ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i ma dɔgɔya hadamaden kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ hadamaden furukɛ ye fɛn min bɛ yen n'i tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo sanfɛ n'a perdrila ka sɔrɔ i n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ hali ni ye furukɛ wɛrɛ sɔrɔ hali ni ye furukɛ wɛrɛ sɔrɔ e n'o tigi jara ka ja e furukɛ fɔlɔ saya ye e n'o fara ka sɔrɔ i n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ lafiya tɛna hakili la abada bon diɲɛlatigɛ bɛ ka taa taabolo min na hakilima man ka ja sigi dɛ mɔgɔw bɛ ka taa taabolo bɛɛ lajɛlen na dɔ taara ta kunu o b'i dabali ban sini bɛ dɔ wɛrɛ mɛn o fana fatura cogo subhanallah d'accord e ni furukɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ bi sini kibaruya ser'i ma k'a fatura ماذا تفعل؟ دمرت حياتك يا أختان نوكرا ويغا نينما تشيني أبدا على كراكو صلى الله عليه وسلم كو مسو e fatura wala furu ɲɔgɔnma fila o dɔ la kelen fatura ka sɔrɔ aw jɛlɛmɛ ɲɔgɔn ma ko aljinɛ kɛra jakoya i kan jakoya e bɛ don aljinɛ kɔnɔna la e ni furu ɲɔgɔn fatura aw ka di ɲɔgɔn aw bɛnɛ m'a fɔ a fatulen waati min na i nana sigi walayi ne yafara ma a yɛrɛ delila k'a fɔ k'a yafalen bɛ n ka fɛn bɛɛ ma la o ko tɛ aw bɛ fara parce que kɔrɔ wa caman b'o minɛ ka baara kɛ n'o fɛnɛ cɛ ni muso mana ja kuma camanba de bɛ fɔ a kɔnɔna la walayi e mana ko kɛ n'a bila i kunna ne yafalen b'i ma i sigi n'o ye fo ka taa min kɛra i fana b'i ka juguman k'a la sa o dusukasigo k'a to o kɔnɔna la saya nana sɔrɔ i sigi k'i miiri dusukasi kɔfɛ ka da o kuma ye a yɛrɛ delila ka nin fɔ la i hakili to a la k'a fɔ cɛ mago bɛ fɛn min na o ye bonya ye ne balimamuso so labɛnnen kɔfɛ kanu yiralen kɔfɛ a la bonya d'a kan a fɛn min bɛ yen n'o ye naaninan n'a laban ye an y'o de ta ka kɛ fɔlɔ ye tawfirul mal cɛ mago bɛ cɛ dɔ i k'a dɛmɛ économie la i k'a dɛmɛ économie na n'i kɛra jagomisɛnnikɛla ye ni se kɛr'i ye alhamdulilayi fɛn misɛnnin dɔw bɛ yen u san sa i yɛrɛ ye nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka kanu jiri furu kɔnɔna la nka ka n'a kɛ muso ye muso min bɛ yen n'o yɛrɛ b'a tigɛ cɛ kun tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o fana camanba de b'an ka sigida la an ka société kɔnɔna la muso camanba de bɛ yen ɲɛ b'u la u bɛ lahalaya min na a bɛ e nisɔndiya a bɛ i bɛ ɲɛ b'u fɛ i b'u kanu k'a sɔrɔ n'i ye cɛ ka hakɛ tigɛ ka bɔ a la caman man ɲi dɛ bon fɔlɔ maakɔrɔw ko muso bɛ ko o kɛ k'a furukɛ la k'aw k'a to yen aw kana jugement kɛ n'o ye ko n'a ye den sɔrɔ k'aw bɛ résultat ye o la o kuma kɔrɔ ye mun ye e bɛ la ka min k'i cɛ la i kɔlɔsi dɛ i b'a la ka dɔw ka ɲɛnamaya tiɲɛ parce que den o den bɛ yen k'a kɛra denba ye dugukolo sanfɛ e ka segin ka taa baga histoire filɛ wa wara a kulli rajulun azimun imra'a ko cɛba o cɛba wallahi musoba dɔ bɛ kɔfɛ min y'a labɛn bon o musoba min bɛ kɔfɛ n'o y'a labɛn yarɔ siga foyi t'a la o m'a labɛn nasɔngɔ tigɛ la dɛ sa o y'a labɛn cogo la labɛn cogo min bɛ sariya y'a ɲini an ka bila an kunna anw minnu bɛ yen bi sini maakɔrɔba ye anw ye sini denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u fana kan ka na anw de bɛ labɛn kɛ ka se k'olu dilan sinon bɛɛ lajɛlen bɛ kule la cɛw bɛ kule la musow bɛ kule la karamɔgɔw bɛ kule la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kule la ko furu tiɲɛna furusa cayara si tɛ sigi ka solution yɛrɛ ɲini ne bɛna fɔ a ye n balimamusow n'aw b'a fɛ aw ka furuw ka sabati furuw kana sa furuw ka to basigi la fɛn naani bɛ a y'o ta ka cɛw mago wari la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan awalan al-ihtimamu bil bayt al-ikhrajul mashaa'ir al-ihtiramul mutabadil wa kadhalika tawfirul mal a tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'an y'a fɔ 13 in na n'i ye nin naani kɛ ka ban a banna a bɛ tɔ in bɛɛ ta inshallah an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ la ka da kan ko waati sera نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين